नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन स्वागत करुच्ची मोर आज आय एक नुआ भिडियो दर्शक बंधु आपण मान गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी कि सरकार तरफ आपको सूचाई दी कि जुलाई मास 1 तारिख रु आपर 10टी नियम आप चेंज होगापी जाऊँगी कौन अच्छी से 10टी नियम मुझे भिडियो माध्यम आपको जनईदेवी ता पूर्व जदि आप भिडियो नुआ अच्छा तो भिडियो को लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब करने जमा भी भूलतुनि। तो दर्शक बंधु आपण समस्त को कहला कि जुलाई मास 1 तारिख रु आपर 10टी नियम आपणकर बदलवाई जाऊँगी जहाँकि आपर गैस समस्या हो कि रेलवे टिकट हो कि आपणकर आधार कार्ड हो तो यही सब जिन कौन कौन जिनस आप चेंज होगापी जाऊँगी तो चलते से विषय जाना वीडियो को फास्ट लास्ट देखूँ आप जापर आपणकर कौन कौन जिन सब आपणकर चेंज होगापी जाऊँगी देखो आपणकर ये लिखाई कि जुलाई 1 जुलाई 2024 ठार देशर पकेट एवं दैनंदिन जीवन सहित जड़ित अनेक प्रमुख नियम परिवर्तन होगा जाऊँगी आसतु जाना यह आपण पकेट उपर कौन प्रभाव पकेब यही नुआ मासरे अनेक बड़ आर्थिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन आने जदि आप गैस सिलिंडर व्यवहार करती कि गाड़ी चलती कि यात्रा करती तेबे आज मध्यराति पूर्वर यह नियम गुड़िक जाना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रथम आम जाना कि एलपीजी को नहीं कौन रही गोटे बड़ नियम सरकार द्वारा दी 90 दिन समय सीमा जून 30 तारिख शेष होगापी जाऊँगी जो मानकर एलपीजी एवं पीएनजी उभय कनेक्शन थिला सेमानकर गोटे सरेंडर करने को बाध्यतामूलक थिला। जुलाई 1 तारिख एपरी लोक मैंने नुआ सिलिंडर बुक करें ना यह सहित केवाईसी बिना ग्राहक माने गैस बैकलॉग सम्मुखीन हो पारती माने आप बुझे दूसरी आपको जो एलपीजी कि पीएनजी दुईटाक आपंकर कनेक्शन थिला तो सेटा आपको गोटे मत कनेक्शन करने कहला जुलाई 1 तारिख कौन होकर ना आपंकर जो जहाँ भी आप एलपीजी बुकिंग कर पीएनजी बुकिंग कर तो से गोटे केवल आपको मिल जोटा कि एलपीजी हो कि आप पीएनजी हो ठीक अच्छे आपको जो टाइप गोटे आपको मिलने जाऊँगी एवं ताहा पुणी आपंकर जदि केवाईसी आप तो केवाईसी कर सारापर आपंकर मिलने जाऊँगी तो दुई कौन अच्छी ना एलपीजी दर आपंकर कमी पारे विश्व उत्तेजना एवं युद्धशक्ति संकट को आहरी तीव्र करथिला किंतु ए परिस्थिति उन्नति होची हरमुज प्रणाली 23 तैल एवं गैस जार सुरक्षित भाव में भारत में पहुँचे फलस्वरूप आशा कर सरकार जुलाई 1 रु एलपीजी सिलिंडर आपणकर यथेष्ट मूल्य जो रही है ह्रास कर आश्वस्ति प्रदान करें माने आपंकर एलपीजी जहाँ भी आप दाम रही आपंकर तो सेटा आपंकर कमियापी जाऊँगी ठीक अच्छे। तो आउ गोटे कौन अच्छे ना आधार कार्ड को लेकिन आपंकर गोटे बहुत बड़ अपडेट था कि आधार कार्ड गोटे बहुत बड़ आश्वस्ति 75 टंका आप संचय करेंगे केमी संचय करेंगे ना जुलाई 1 तारिख रु आधार कार्ड जारी करी संस्था UIDAI एक स्वतंत्र उपहार आनी जदि आपण आधार आप ईमेल आईडी अपडेट करने को चाहते तेबे यह एम आधार आप माध्यम संपूर्ण मागणा रूप में यार मूल्य 75 टंका थिला ठीक अच्छे माने आपको जो मेल आईडी आप अपडेट करने चाहूँगे ताल आपको 75 टंका आपको दवाई पड़ूला और सेटा कि जर कि एम आधार रही से आपने मागणा पूर्व आपरे ठीक अच्छे। तो आउ गोटे कौन अच्छी ना जो रेलवे मैंने आप ट्रेन को नहीं गोटे बहुत बड़ा अपडेट रही कि जुलाई 1 तारिख रु आपंकर भारतीय रेलवे बिना टिकेट यात्रा एवं परिसर विशृंखला सृष्टि कर लोकों कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सरकार को नुआ कठोर प्रस्ताव को राष्ट्रपति अनुमोदन मिली धरा पड़ता लोकों एवं अधिक जरिमाना एवं पूर्व अपेक्षा कठोर कार्यानुष्ठान सम्मुखीन होगा पड़ो माने आपंकर रेलवे तरफ जो आपको बिना टिकेट यात्रा करते आप धरा पड़े तो से कौन करते ना केवल फाइन देके आपने बाहरी आसुले किंतु एबे आपंकर राष्ट्रपति गोटे बहुत बड़ अपडेट कर कि आपको कठोर कठोर दंड दिज्व और ता भर आपंकर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिव पेट्रोल डीजेल यदि आपको देखापी जा स्थिर इंधन मूल्य उपलब्धता बजाय रखापी सरकार 1 जुलाई रु पेट्रोल और डीजेल उपर पुराणा कटकणा उठाइबा जाती द्वारा सारा देश में इंधन जोगाण उन्नति आसो बोली आशा कर व्यतीत अश्वेत तैल मूल्य कम होवर सहित पेट्रोल और डीजेल मूल्य
ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁକି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଥିଲା, ତ ସେଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ନା 1 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 6 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ କାରବାର ନିୟମ। ତ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରବାର ପାଇଁ ନିୟମ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛି। କିଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିୱାର୍ଡ଼ ଓପନ୍ ଏବଂ ରିଡେମିସନ୍ ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ। CRED, ପେଟିଏମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଫି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଯାଉଛି। ହାରାହାରି ମାସିକ ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଚେକବୁକ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେବା ଶୁଳ୍କ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ଗ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏସବୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ନା ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ 1 ଜୁଲାଇରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି SBI କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଏହାର କିଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଫାଇନ୍ ଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ପେମେଣ୍ଟ ଫିର୍ ଗଠନରେ କରୁଥିବା ଯାହା ଜୁଲାଇ 1 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଚୟନିତ SBI କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡ଼ା ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଏବଂ ସୀମିତ କରାଯାଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ୟୋନୋ ଆପ୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମୟ ୱିଣ୍ଡୋ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ନା SBI ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଠକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଟା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆଠରେ କ'ଣ ନା ଗାଡ଼ି କିଣିବା ମହଙ୍ଗା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆଜି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଆ ମୋଟର୍ସ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବଂ MG ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଗାଡ଼ି ନିବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାତି ମାନେ ଆଜି ପାଖରୁ ଜୁଲାଇ 1 ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ 9ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବା ଏବଂ ମହଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା କିମ୍ବା 2500 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ 60 ପେଜ୍ରେ ବୁକଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 3500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 8 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଉପରେ 10% ରିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା କିମ୍ବା 2500 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ 2500 ଟଙ୍କାକୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 3500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 8 ବର୍ଷ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା 10 ନମ୍ବରରେ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ମନରେଗା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଆଇନ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା VBGRAMG ସହିତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜିଠାରୁ। ତ ଆଶା କରିବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।